Sahabat, sebagai orang Islam, kita sudah menerima dan mengakui bahwa Al-Quran jumlah ayatnya adalah 6.666 ayat. Dan hampir seluruh umat Islam sedunia mempercayai data ini. Namun pernahkah kita membuktikannya atau memvalidasi datanya atas kebenaran dari data ini? Sahabat, perlu kita ketahui bahwa data yang menyatakan Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat ini adalah hoax. Datanya tidaklah benar. Saya bisa membuktikannya. Mari kita hitung bersama-sama ya. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Al-Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Al-Maidah 120 ayat. Al-An'am 165 ayat. Al-A'raf 206 ayat. Al-Anfal 75 ayat. At-Taubah 129 ayat. Yunus 109 ayat. Hud 123 ayat. Yusuf 111 ayat. Ar-Ra'd 43 ayat. Ibrahim 52 ayat. Al-Hijr 99 ayat. An-Nahl 128 ayat. Al-Isra 111 ayat. Al-Kahfi 110 ayat. Maryam 98 ayat. Toha 135 ayat. Al-Anbiya 112 ayat. Al-Hajj 78 ayat. Al-Mu'minun 118 ayat. An-Nur 64 ayat. Al-Furqan 77 ayat. Asy-Syu'ara 227 ayat. An-Naml 93 ayat. Al-Qasas 88 ayat. Al-Ankabut 69 ayat. Ar-Rum 60 ayat. Luqman 34 ayat. As-Sajdah 30 ayat. Al-Ahzab 73 ayat. Saba 54 ayat. Fatir 45 ayat. Yasin 83 ayat. As-Saffat 182 ayat. Shad 88 ayat. Az-Zumar 75 ayat. Al-Ghafir 85 ayat. Fussilat 54 ayat. Asy-Syura 53 ayat. Az-Zukhruf 89 ayat. Ad-Dukhan 59 ayat. Al-Jazyah 37 ayat. Al-Ahqaf 35 ayat. Muhammad 38 ayat. Al-Fat 29 ayat. Al-Hujarat 18 ayat. Qaf 45 ayat. Az-Zariyat 60 ayat. At-Tur 49 ayat. An-Najm 62 ayat. Al-Qamar 55 ayat. Ar-Rahman 78 ayat. Al-Waqi'ah 96 ayat. Al-Hadid 29 ayat. Al-Mujadilah 22 ayat. Al-Hasyr 24 ayat. Al-Mumtahanah 13 ayat. As-Saf 14 ayat. Al-Jumu'ah 11 ayat. Al-Munafikun 11 ayat. At-Taghabun 18 ayat. At-Tolak 12 ayat. At-Tahrim 12 ayat. Al-Mulk 30 ayat. Al-Qalam 52 ayat. Al-Haqqah 52 ayat. Al-Ma'arij 44 ayat. Nuh 28 ayat. Al-Jin 28 ayat. Al-Muzammil 20 ayat. Al-Mudaththir 56 ayat. Al-Qiyamah 40 ayat. Al-Insan 31 ayat. Al-Mursalat
50 ayat, An-Naba 40 ayat, An-Nazi'at 46 ayat, Abasa 42 ayat, At-Takwir 29 ayat, Al-Infitar 19 ayat, Al-Mutaffifin 36 ayat, Al-Insyiqaq 25 ayat, Al-Buruj 22 ayat, At-Tariq 17 ayat, Al-A'la 19 ayat, Al-Ghasyiyah 26 ayat, Al-Fajr 30 ayat, Al-Balad 20 ayat, Asy-Syams 15 ayat, Al-Lail 21 ayat, Ad-Duha 11 ayat, Al-Insyirah 8 ayat, At-Tin 8 ayat, Al-Alaq 19 ayat, Al-Qadr 5 ayat, Al-Bayyinah 8 ayat, Al-Zalzalah 8 ayat, Al-Adiyat 11 ayat, Al-Qari'ah 11 ayat, At-Takatsur 8 ayat, Al-Ashr 3 ayat, Al-Humazah 9 ayat, Al-Fil 5 ayat, Quraisy 4 ayat, Al-Ma'un 7 ayat, Al-Kautsar 3 ayat, Al-Kafirun 6 ayat, An-Nasr 3 ayat, Al-Lahab 5 ayat, Al-Ikhlas 4 ayat, Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Kita jumlahkan semuanya 6.236 ayat. 6.236 ayat jumlahnya. Jadi jumlah ayat Al-Quran bukan 6.666 ayat, tapi 6.236 ayat. Bismillah di setiap awal surat tidak dihitung, kecuali surah Al-Fatihah saja yang dihitung. Kalaupun Bismillah di awal surat dihitung, ya berarti kita tambahkan 112, sebab surat At-Taubah itu tidak pakai Bismillah. 112 kita tambahkan, sebab At-Taubah tidak pakai Bismillah, dan Al-Fatihah sudah kita hitung tadi. Kita tambahkan pun 112 itu tidak nyampe 6.666 ayat. Sahabat, beginilah cara musuh Islam membodohi umat Islam. Ini baru data sederhana. Bagaimana dengan data-data keislaman yang lainnya?